السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم مجددا معي في قناتي، ومرحبا بكل من انضم إلينا جديدا على القناة. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. وسيكون هذا ثاني درس في سلسلة الألف كلمة شائعة في الفرنسية مع تركيبها في جمل. سنبدأ في هذا الدرس بأهم 20 كلمة تعبر عن الأحاسيس والشعور مع تركيبها في جمل بسيطة. في هذا الدرس خاص بالنسبة للمبتدئين في الفرنسية، سيهمهم كثيرا. إذ كنتم مستعدين فلنبدأ. ديبوردي. ديبوردي مضغوط بالعمل أو بكثرة العمل. J'ai du travail, je suis débordé. J'ai du travail, je suis débordé. يعني لدي عمل أنا مضغوط. لدي عمل أنا مضغوط. J'ai du travail, je suis débordé. Optimiste. Optimiste يعني متفائل. J'ai une très bonne qualité. Je suis optimiste. J'ai une très bonne qualité. Je suis optimiste. يعني لدي صفة أو ميزة رائعة. أنا متفائل. J'ai une très bonne qualité. Je suis optimiste. Pessimiste. Pessimiste يعني متشائم. Malheureusement, tu es un homme pessimiste. Malheureusement, tu es un homme pessimiste. يعني مع الأسف أنت رجل متشائم. مع الأسف أنت رجل متشائم. Malheureusement, tu es un homme pessimiste. Fâché. Fâché يعني غضبان. Tu es toujours fâché. Tu es toujours fâché à cause de notre dernière rencontre. Tu es toujours fâché à cause de notre dernière rencontre. يعني هل أنت ما زلت غضبان بسبب آخر لقاء لنا؟ choqué. choqué يعني مصدوم. Je suis aussi choqué que vous, je ne sais pas quoi dire. Je suis choqué que vous, je ne sais pas quoi dire. يعني أنا مصدوم كما أنت لا أعرف ما أقول. أنا مصدوم كما أنت أنا لا أعرف ما أقول. épuisé. épuisé منهك. Je suis totalement épuisé. Je suis totalement épuisé. J'ai besoin de repos vraiment. J'ai besoin de repos vraiment. Je suis totalement épuisé. J'ai besoin de repos vraiment. يعني أنا منهك كليا. أنا أحتاج إلى الراحة حقيقة. إلى الراحة صراحة. déprimé. déprimé. Après avoir échoué. Après avoir échoué à son examen, elle était déprimée pendant une semaine. Après avoir échoué à son examen, elle était déprimée pendant une semaine. بعدما رسب في امتحانه كان مكتئبا طول الأسبوع. بعدما رسب في امتحانه كان مكتئبا طول الأسبوع. embarrassé. embarrassé حائر أو محرج. J'étais tellement embarrassée que je suis devenue rouge. J'étais tellement embarrassée que je suis devenue rouge. يعني كنت جد محرج حيث أني أصبحت أحمر اللون. حيث أصبح وجهي أحمر اللون. J'étais tellement embarrassée que je suis devenue rouge. كنت جد محرج حيث أني أصبحت أحمر اللون. jaloux. jaloux غيور. Elle était jalouse du nouveau jouet de sa sœur. Elle était jalouse du nouveau jouet de sa sœur. هي كانت غيورة من اللعبة الجديدة لأختها. هي كانت غيورة من اللعبة الجديدة لأختها. بالنسبة للمؤنث نقول جالوز.
بالنسبة للمذكر جالو. impatient impatient غير صبور. Je suis impatient de voir votre nouvelle maison. Je suis impatient de voir votre nouvelle maison. أنا غير صبور أنا نافذ للصبر من أجل رؤية منزلكم الجديد. Je suis impatient de voir votre nouvelle maison. أنا غير صبور أو أنا فاقد للصبر من أجل رؤية منزلكم الجديد. paresseux يعني كسول. Aujourd'hui, je me sens vraiment paresseux. Aujourd'hui, je me sens vraiment paresseux. اليوم أنا أحس حقيقة إني كسول. Aujourd'hui, اليوم je me sens vraiment paresseux. اليوم أنا أحس حقيقة أني كسول. détendu مسترخي. J'étais complètement détendu après mon retour des vacances. J'étais complètement détendu après mon retour des vacances. كنت مسترخيا تماما بعد عودتي من العطلة. كنت مسترخيا تماما بعد عودتي من العطلة. stressé مجهد. Je me sens vraiment stressé au travail. J'ai besoin d'une pause. Je me sens vraiment stressé au travail. J'ai besoin d'une pause. Je me sens vraiment stressé au travail. J'ai besoin d'une pause. أنا أحس حقيقة أني متعب في العمل. أنا أحتاج إلى توقف أو أحتاج إلى راحة. pause. أنا أحس حقيقة أني متعب في العمل. أنا أحتاج إلى راحة. sympathique لطيف. aller à l'air sympathique. aller à l'air sympathique cette fille. aller à l'air sympathique cette fille. يبدو أنها لطيفة هذه الفتاة. يبدو أنها لطيفة هذه الفتاة. aller à l'air sympathique cette fille. tendu متوتر. Vous avez l'air un peu tendu. Avez-vous une mauvaise journée au travail? Vous avez l'air un peu tendu. Avez-vous eu une mauvaise journée au travail? يبدو عليك أنك متوتر قليلا. هل كان لك يوم سيء في العمل؟ يبدو عليك أنك متوتر قليلا. هل كان لك يوم سيء في العمل؟ merveilleux رائع. Je me suis sentie merveilleuse après un week-end aussi relaxant. Je me suis sentie merveilleux après un week-end aussi relaxant. يعني أحس بأني رائع بعد نهاية أسبوع مريحة. أحس بأني رائع بعد نهاية أسبوع مريحة. terrible رهيب. j'ai un terrible mal de tête. si j'espace عفوا. je ne peux pas supporter. j'ai un terrible mal de tête. je ne peux pas supporter. لدي ألم في الرأس رهيب. أنا لا أستطيع التحمل. لدي ألم الرأس رهيب. أنا لا أستطيع التحمل. chanceux محظوظ. Je suis très chanceux d'avoir un ami comme vous. Je suis très chanceux d'avoir un ami comme vous. أنا محظوظ جدا بالحصول على صديق مثلك. أنا محظوظ جدا بالحصول على صديق
مثلك. أصدقائي، وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. وبمتابعتكم أصدقائي لهذه السلسلة سيتحسن مستواكم في الفرنسية بإذن الله، وستصبح لديكم حصيلة لغوية كثيرة وجد غنية تعينكم في اللغة. أتمنى أصدقائي إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، وأن تشاركوه مع من يهتم باللغة الفرنسية لكي تعم الفائدة. وإذا أحسستم أنكم لم تتمكنوا من استيعاب جميع الكلمات بشكل جيد، أعيدوا استماع الفيديو لمرة أخرى لكي تتركز في أذهانكم. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة.